Teacher's Day. Mimi. To Mimi. Dapat doon kay mama. Teacher si mama mo eh. Meron tayong pakape. Look. What if you open Look it? at this. Buksan niya. Open it. I wanna. Pagka Me, I matapon. wanna. Oh, I wanna. Bigyan mo sa Okay. akin. Me, how can I put? I want to put. is it hot pa? One more na. Huh? Di, may laman pa yan. Wala na. Ka na. Pero konti lang. Oh. Oh. Lagnaw man. Sige pa. Lagnaw. Kita ko. Lagnaw nga kape oh. Hindi gaya nung binili mo sa ano. Mas na pala eh. Yun na. Pause it. Pin. Ano siya oh? Mainit, hot. Walang ano. Padala. Hot coffee. Yung cream. Shh, wala. Ni. Puro lang din kape. Hot coffee. Hot coffee. Coffee hot. Dunkin. The Candyman. Ayan, ay Teacher's Day namin. Naki-teacher. After sleep, I'm gonna watch. Kaya tayo ay mag flex ng ating Let's go. fest. Minsan lang to. Oh, minsan lang nakaayos to, oh. Ang cute to ano ko, oh. Ikaw ko. Sa student yan eh. Ibabalik ko rin. Kasi dadamitan nila ang mga teachers and staff. Kaya ayan. Pero ito, damit ko to. Kasi hindi nagkasya yung dala nilang damit. May award din si Mimi. Ay, may award pala ako! Oh, di ba? What's my award? Beautiful smile. This is my award. Beautiful smile. If you have an award that time at, meaning Mimi also have an award at Teacher's Day. Yes. Siyempre, may award din mga kids. Kaya dapat meron din si Mimi, no? Thank you so much to all my fans. Look, oh. Beautiful smile. Show me your beautiful smile.